गोयल है, मैं पूनम गार्डन में रहता हूँ। संदीपनी स्कूल है अपना पूनम गार्डन में, जो कि मेरी बड़ी बेटी योशिका गोयल वो भी वहाँ से पढ़ी हुई है। अभी अनिका है मेरी छोटी बेटी, नर्सरी में वो पढ़ रही है। बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छा बच्चे की एजुकेशन पे बहुत काम करते हैं लोग, एक्टिविटीज़ पे सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्कूल है ये, बस इतना ही कहना चाहूँगा My मैं। name is Sumat. My child name is Sanvi Kela, and she is studying in Poonam Garden branch of Sandipani. And the teachers are very helpful and very knowledgeable. My child got a holistic development in the schools. School is very good. Thank you. Hi, myself Parag Rane. I'm father of Dwit Rane, and Myself Kalpana Jadhav, mother of Dwit Rane. We stay at Meera Road only, near Sundar Nagar. And Dwit is in playgroup right now. He really enjoys going to school every day. He's learning a lot of things in the school. Teacher, especially Manisha teacher, he takes her name very well. And everybody in the school are very good. They're very nice to the kids, and all kids really enjoy going to Sandipani school. And I think they are taking a lot of care when it comes to education as well as the personal care of the child. So thank you, Sandipani school. thank you Sandipani for bringing our kid in a better way. Today we can see that development happening to our kid. So definitely it has been the replica of other children's. So all the best Sandipani and the entire team. Wish you all the best for the future academic years. Yeah, and this is Minu Dalmia. We are parents of Diara Dalmia. We live in Poonam Garden, Mira Road, and we have our child in Poonam Garden, Sandipani. Poonam Garden, Sandipani is very good. My child has grown from like 4 years to 6 years in that school, and it's a very proud moment for us that our child has grown so much at Sandipani. After Corona and all those lockdown and period, it was a very difficult time, but Sandipani has helped us a lot, and Sandipani has given us ample support for our growth and for our child. So I would request, urge all other parents to put their faith in Sandipani. This is a very good school. You should put your child at Sandipani. Thank you. My name is Riddhi. My name is Riddhi Valai Shah, and my husband's name is Valai Shah. And we have a son whose name is Kyan Shah. Or he's studying in Sandipani, which is a really nice school because he was in PG last year. So now we have just enrolled him for this nursery. So I'm very happy with the school and the environment and with the teachers. Thank you. Actually, Harshit started Sandipani Poonam Garden was his first school. So he started from nursery, and we are very much satisfied with his overall progress, and we are really grateful to all the teachers of Poonam Garden branch. So that because he was born in lockdown, and there is significant growth is in overall personality or communication skills. So we are really thankful to Sandipani management as well as teachers. Thank you. शुभ दुपार, नमस्कार, सर्वांचा हार्दिक स्वागत. गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून. गुड मॉर्निंग है कि आफ्टरनून है? पक्का? Good afternoon, parents. A very warm welcome on this wonderful and a lovely afternoon. My name Shweta Dugar and my co-host Swara Vagal. We welcome you all on behalf of our Sandipani family. I am honored to welcome you all here as we gather to celebrate Sandipani Preschool Poonam Garden Branch Annual Day. It is a matter of pride for all of us at Sandipani that we are going to witness one of the most memorable day in our lives, with our little ones grow one more year older. It is a joyous occasion to witness the culmination of our little ones' hard work and talents. I am honored to stand before you to share in this celebration of the rich and glorious history, festivals and personalities of Maharashtra. At Sandipani Preschool, we strive to instill these values in our children, the values of bravery, kindness and respect for one's heritage.
Through our curriculum and activities, we aim to nurture the young minds and help them understand the significance of our rich history and culture. Before we begin our today's show, our tradition and culture at Sandipni has been to pray to God and seek the blessings of our elders. We request Mrs. Monica Yagnik, Preeti Pandey, and Miss Anuradha Balwapuri to come on stage to light up diya and begin our show. Please welcome them. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. Thank you so much. Dear parents, please know that after every performance of our playgroup and nursery, we shall be giving our students back to you. And for junior KG and senior KG class, we will be handing over after their all performances. So kindly be having patience and listen to the announcements regularly on intervals. We request you to do this in a very orderly manner to avoid any confusion. Now I would request our two shining stars from junior KG and senior KG, Srisha Ladha and Mihan Prabhu, to extend a hearty welcome to our lovely audience. Please welcome Mihan Prabhu and Srisha Ladha. Please give them a big round of applause. Namaste to all the wonderful people present here. I, Mihan Prabhu, welcomes you all on behalf of whole Sandipani family. We are honored to welcome you all here as we gather to celebrate our annual day of Poonam Gardens branch. Maharashtra is a land of dreams where every street is filled with hopes and aspirations. Maharashtra is not just a place, it's an emotion that resonates in the hearts of its people. The music of Maharashtra is melody to ears and hearts of its people, reminding them of their roots. Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai Hind, Jai Maharashtra. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा मंगल देशा आजच्या दिवशी आपले सर्वांच्या हार्दिक स्वागत आहे. मी श्रीशा लड्डा आहे. संदीपानी आता ज्युनियर केजी ची विद्यार्थिनी आहे. महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक लोकजीवनाचा विचार करता या लोकजीवनाला वरण देणारे 3 प्रवाह सांगितले. पहिला संत परंपरा, दुसरा लोक परंपरा आणि महाराष्ट्र तर तिसरा सुधारकांची परंपरा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा प्रणाम घ्यावा माझा हा देशा. धन्यवाद. Wonderful, wonderful. And to Trisha's sister. Thank you so much, Mihan and Srisha. Madha Maharashtra. That's the theme of our Sandipni's annual day for the year 2023 and 2024. राकट देशा कणखर देशा दगडांच्या देशा प्रणाम घ्यावा माझ्या श्री महाराष्ट्र देशा. Give them a big round of applause. आपकी तालियां, आपकी सीटियां बजती रहनी चाहिए हमारे हर एक परफॉर्मेंसेस के बाद.
Maharashtra, the land of the Maratha, where history echoes in the misty vistas, with the mighty Sahyadris guarding its borders and the sea lapping at its shore in gentle orders. From the bustling streets of Mumbai to the serene beauty of Lonavla's high, the state offers a tapestry of contrast, a mix of traditions and modernity that last. The smell of vada pav and misal pav, the taste of sugarcane juice so divine, the warmth of its people and their hearts so large are a few things that make Maharashtra shine. From the ancient Ajanta and Ellora caves to the grandeur of the gateway of India, Maharashtra's monuments tell tales of the past and the spirit of its people that forever last. In the land of Ganesh Chaturthi and Diwali, the festivals light up the state in a kaleidoscopic rally. With music, dance and color so vibrant, Maharashtra's celebrations are truly enchanting. O Maharashtra, the land of culture and history, you continue to inspire and hold our curiosity. टाळ मृदुंगाच्या गजरात बाप्पा आम्ही तुझे स्वागत करतो. आम्ही भक्तगण गुणगान तुझ्या नावाचे ही सारे जण गातो. तुझी सुबक मूर्ती भरू दे या माझ्या नयनी, अशीच कृपा दृष्टी होई, कारण तू येता प्रत्येक घरी मन हे अगदी प्रसन्न होई. बोला गणपती बाप्पा Moria! Now it's time for our main event, and we start with enchanting rhythm and melody of Ganesh Vandana. We seek the blessings from our Kul Devta of Maharashtra, Ganpati Ji, to guide our children as they showcase their talents and immerse themselves. Let's welcome on stage our junior KG class, and the names are Ronet Kelaskar, Aryansh Jain, Ayanshi Jain, Rudra Deora, SGS Karthik, Baji Prabhu, Naira Pitle, Revant Prajapati, Aryan Deshmukh and Srisha Ladha. Parents, please give them a big round of applause. देवा तुझ्या दारी आलो, गुणगान गाया तुझ्या मानसाचा जन्म जाई वाया. ए देवा दिली हाक उद्धार कराया, आबाची छाया तुझी समिंदराची माया. मोरया 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 मोरया. Please keep cheering for them. देवा तुझ्या दारी आलो, गुणगान गाया तुझ्या मानसाचा जन्म जाई वाया. हे देवा दिली हाक उद्धार कराया, आबाळाची छाया तुझी समिंदराची माया. आदि अंत तूच खरा, तूच बुद्धिदाता, शरण मी आलो तुला पायावर माथा. डंका वाज दहा दिशी
संकटाला बळ देई अवतार देवाचा देवा दिली हाक उद्धार कराया आबाळाची छाया तुझी समिंद्राची माया मोरया 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 बोलो गणपति बप्पा मोरया! What a lovely start! What a lovely start! Big round of applause for them, please, loudly. जेव्हा आम्ही सांघिक उपासना करतो तेव्हा सगळ्यांच्या लहरी एकत्र आल्यामुळे आमची प्रार्थना परमेश्वराला अनंत पटीने पोहोचते. As we move forward, let's carry this serene state of mind and a grateful heart with us. The spirit of this prayer guide us in our paths, drive our actions, and be the light that never dims. So here, our senior KG students are coming with this positive vibrations to sing for you on हीच आमची प्रार्थना. Parents, please come forward. And the performing kids are Kiara Tiwari, Vaishnavi Agarwal, Rajeshwari Agarwal, Avni Kavade, Tanay Sawant, Rajdev Borare, Abir Bhatnagar, Mihan Prabhu, and Saifan Beg. Parents, please give them a big round of applause for our little ones. And I would request Siddhant Shetty and Amira Jain's parent to please be ready for the next performance. To enjoy the show, I would request parents to be seated with their kids around and make sure that they don't get hurt. As our kids gets ready, I would request कि आपका जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, जोरों से की तालियां बजती रहनी चाहिए. हर एक परफॉर्मेंसेस के बाद सीटियां भी बजती रहनी चाहिए. I understand दोपहर का टाइम है, किसी को नींद भी आ रही होगी, बट इतने छोटे बच्चे हमारे इतने प्यारे लग रहे हैं कि आपकी नींद तो उड़नी ही चाहिए. इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़ोरों की तालियां बजाते रहिए. ग्रेट. ऑल द बेस्ट किड्स. हीच आमची प्रार्थना अन हेच
Now I request our little star, SGS Karthik, to share few words on Maharashtra Divas. Please welcome SGS Karthik for Maharashtra Divas speech. Siddhant Shetty and Amira Jain, please come on stage. Namaste. My name is Karthik. I'm studying junior KG. Today I here to speak about Maharashtra Divas. Freedom in mind, strength in words, pureness in our blood, pride in our souls, zeal in our heart. Let's salute the spirit of Maharashtra. So, I call my friends on the stage who will be showing different colors of Maharashtra. Jai Maharashtra! Jai Maharashtra! Welcome Karthik. संत ज्ञानदेव संत तुकारामांची जन्मभूमी म्हणजे महाराष्ट्र. महात्मा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची संघर्षभूमी म्हणजे महाराष्ट्र. प्रत्येक मराठी माणसाची स्वर्गभूमी म्हणजे महाराष्ट्र. अशा या महाराष्ट्राच्या मातीचा कपाळी टिळा लावून आजच्या या वार्षिक महोत्सवाला उपस्थित सर्व मान्यवरांना आणि उपस्थितांना माझा जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. लाउडली सबको एक पर्सनल माइक दिया जाए. Maharashtra Divas, that is celebrated with great zeal across the state. On 1st of May, the Maharashtra is celebrated to honor the people of Maharashtra and pay tribute to its glorious past and celebrate its present achievements. Here we welcome our little playgroup kids to represent outstanding achievers of Maharashtra. And the performing children are Advait Chakravarti, Pranika Thakur, Malhar Kavade, Siddhant Shetty, Ditvi Singhal, Amira Jain and Divyanshi Bajaj. Please give them a big round of applause. Talia, please. Please welcome them. ही मायभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमची महवंदनीय अति प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची. ही मायभूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमची महवंदनीय अति प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची. हा आमचा आहे बाणा ही आमची आहे बोली अस्मानी झळके भव्य पताका भगव्या जरी पटक्याची. महाराष्ट्र भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमची महवंदनीय ही प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची. राकट देशा कणखर देशा दगडाच्या देशा प्रणाम माझा घ्यावा हे श्री महाराष्ट्र देशा. भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाचे धरती पाणी मातीच्या घागरी. योग्यांची आणि संतांची भक्तांची माळकऱ्यांची ही देवदेश धर्मासाठी प्राण वेचणाऱ्यांची योद्धांची आणि वीरांची तलवारीच्या पात्याची देशाचे रक्षण करण्यासाठी जीव खर्चणाऱ्यांची. ही भूमी सप्तसुरांची रंगांची अष्टकलाची काव्याची शास्त्र विनोदाची ही भूमी साहित्याची. महाराष्ट्र भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी आमची महवंदनीय ही प्राणप्रिय ही माय मराठी आमची.
कणभर तीळ मनभर प्रेम गुळाचा गोडवा आपुलकी वाढवा. When we are talking about festivals, how can we forget Makar Sankranti? This festival not only brings joy and excitement but also teaches important values like unity, gratitude and respect for traditions. It is celebrated with haldi kumkum and traditional sweets like tilgul laddu. Often goes with the saying, सुनो वो क्या कहते हैं हम? तिळगुळ घ्या नि गोड गोड बोला. Oh, क्या कहते हैं? तिळगुळ घ्या नि गोड गोड बोला. Correct. So let's welcome our Gorgod Playgroup kids on stage to perform. And the names are Bhargavi Patel, Disha Pellai, Dhwani Davra, Kyansh Shah, Naisha Suryavanshi, Yuvraj Kentura, Dwit Rane, Yashika Shomani and Arshi Roy. Please welcome our Playgroup kids. सूर्यानं दक्षिणेला दिला एक धप्पा उत्तरेशी मारायला गेला गोड गप्पा. सूर्यानं दक्षिणेला दिला एक धप्पा उत्तरेशी मारायला गेला गोड गप्पा. पृथ्वीचा भटक भटक सूर्याच्या भोवती सूर्याचा ऊन चटक थंडीच्या सोबती काळ्या काळ्या थंडीला उन्हाचे पाय आहो काळ्या काळ्या थंडीला उन्हाचे पाय. दिवस होतो मोठा मोठा रात्रीला कळलं की काय. दिवसाचं रात्रीशी उन्हाचं थंडीशी दिवसाचं रात्रीशी उन्हाचं थंडीशी चाललंय भांडण अहो चाललंय भांडण. जाऊ द्या ना सोडा तुम्ही तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. 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 शेतीवाल्या पतंगाला वाऱ्याचे पंख निळ्या निळ्या आकाशात उडतात रंग. गुळाची पोळी ताटात खरपूस ताजी तिळाच्या भाकरीला भोगीची भाजी. संध्याकाळी घरात पाहुणे झाले गोळा दिल घेतलं वाण म्हटले गोड गोड बोला. संध्याकाळी घरात पाहुणे झाले गोळा दिल घेतलं वाण म्हटले गोड गोड बोला. काळ्या शार साडीत सजली आई आजी आहो काळ्या शार साडीत सजली आई आजी. आजोबांनी बाबांना भेट पण दिली लय भारी. तिळाच्या गुळाशी जमलं साठ लोट काळ झाल्या बाता वागू नका फोटा फोटा. तिळाच्या गुळाशी जमलं साठ लोट काळ झाल्या बाता वागू नका फोटा फोटा. दोस्तीची मैत्रीची गाठ जरा बोला तुम्ही. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. 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 What a legendary performance! मस्तकी चंदनाचा टिळा लागला माऊलीचा लळा. टाळ मृदुंग हाती वीणा दिस विठूच्या भेटीचा आला. मुखी हरी विठ्ठल नाम चालतो पंढरीची वाट. दिस आज होणार खास बोला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. Vari is not just a journey, it is a spiritual odyssey undertaken by thousands of devotees known as Varkaris to seek the blessings of Lord Vittal and Rakhumai in the town of Pandharpur. Today, our senior KG kids are excited to present a special dance performance inspired by their colorful traditions. Through their adorable movements and energy, they will transport you into a world of joy and unity.
So parents, are you ready? Yes. कितना जोर का yes? Thank you. And the kids performing here are Arav Naik, Rudram Gowda, Alex Sarkar, Diana Dalmia, Jia Pujari, Nidhiya Upadhyay, Samarth Khaitan, Shaurya Kumar, Tanmay Rai, Nishika Lakhotia. Please welcome our kids for this spectacular performance with a big round of applause. Keep clapping for them, please. Woo! वसंताची आगमन येई चैत्र पाडवा, कडुलिंबासोबत गुळाचा गोडवा, 9 वर्षारंभी दुरावा, द्वेष सोडावा, प्रेम, बंधू, भाव आणि स्नेह वाढवा. Gudi Padwa marks the beginning of the Maharashtrian New Year and is celebrated with much emotions. People decorate their homes with rangolis and hoist a gudi outside their homes, symbolizing victory and prosperity. Special dishes like Puran Poli and Shrikhand are prepared and shared with loved ones. Now, moving to the next performance,
are nursery students, and the names are Reyansh Agarwal, Satyam Digole, Vidyansh Singh, Devanshi Jha, Shomili Sinha, Aaron Kshatriya, Neil Singh, Priyansh Gupta. गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी, नव्या वर्षाच दिन सोडा मनातली आढी. गेलं साली गेली आढी, आता पाडवा पाडवा, तुम्ही येरा येरा बरी, लोभ वाढवा वाढवा. गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी, नव्या वर्षाच दिन सोडा मनातली आढी. चैत्राच्या या उन्हामधी जीव भये कासाईस, राम नाम घ्या रे आता राम नवमीचा दिस. चैत्राच्या या उन्हामधी जीव भये कासाईस, राम नाम घ्या रे आता राम नवमीचा दिस. पडी जातो तो पाडवा, पडी जातो तो पाडवा, करा माझी सुधारणी, आता गुढी पाडव्याले म्हणा गुढी उभारणी. म्हणा गुढी उभारणी, म्हणा गुढी उभारणी. काय लोकाची बितना, कसे भाग घोटा पेले, उभा जमिनीच्या मध्ये अडमनती उभ्याले. असं म्हणूनही कधी जसं उभ्याले आडवा, गुढी उभारतो झाले कसं म्हणती पाडवा. गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी, नव्या वर्षाचं दिन सोडा मनातली आढी. गेलं साली गेली आढी, आता पाडवा पाडवा, तुम्ही येरा येरा बरी, लोभ वाढवा वाढवा. गुढी पाडव्याचा सण आता उभारा रे गुढी, नव्या वर्षाचं दिन सोडा मनातली आढी. था ना बहुत ही जोशीला सा परफॉर्मेंस. कितना मजा आया, कितना सुपर. इतना ही बहुत मजा और करते रहना है जोरों की तालियों के साथ. माखन चोर चित्तचोर, गोकुळातील नंदकिशोर, दया दुधाची करतो चोरी, दही हंडीला येतो जोर. आला रे आला गोविंदा आला. क्या कहते हैं हम? अभी आपसे सबसे रिपीट करवाना पड़ेगा हर एक लास्ट लाइन, तो मुझे समझ में आएगा कि आप सो रहे या नहीं. आला रे आला. Superb. Our little stars, with their each step, they coming to express teamwork, courage, and the joy of Maharashtra. Let's cheer them on as they reach new heights. Let's call our nursery Govindas on stage to perform. And the names are Advik Dwivedi, Atharva Gupta, Izan Sheikh, Manvik Gupta, Mokshit Parmar, Siddesh Yadav, Vedansh Agarwal, Vrian Vara, and Ahil Shah. Please welcome on stage with a big round of applause. Woo!
गोविंदा रे गोपाळ यशोदेच्या तान्या बाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा टेन्शन नाही लेता ये बंदा किती पण उंचावर बांधा टेन्शन नाही लेता ये बंदा किती पण उंचावर बांधा हे ना करायचा नाही औंधा आला 10 थरांचा गोविंदा गोविंदा रे गोपाळ यशोदेच्या तान्या बाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा गगरी संभालो ओ मरी मैया आज इथे सारेच पेंद्यानी कन्हैया लूट ही लेंगे माखन की गगरिया आज बच न पाए कोई राह डगरिया ये नगर नगर आए नजर नंद कलाला इधर उधर है ये खबर आला रे आला नगर नगर आए नजर नंद कलाला इधर उधर है ये खबर आला रे आला दौलात मोठा निघाला तालात मोठा निघाला दौलात मोठा निघाला तालात मोठा निघाला हे ना करायचा नाही औंधा आला 10 थरांचा गोविंदा गोविंदा रे गोपाळ यशोदेच्या तान्या बाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा What a lay performance! बुगडी मोत्यांची चमचमती सुंदर बेधुंदीत पायी छमछमती घुंगर वादळ झिंगुनी बिलकत्या अंगात मनिया अल्लड रिमझिमती अंबर लोक कलावंतांची लावणी ही महाराष्ट्राची छान आहे ठसकेबाज लावणीचा तो तोरा जसा झुंजार वारा चला तर मग बघूया लावणीचा ठसका Through our dance, we honor the parampara of Lavani and keep the stories alive. Our nursery students are thrilled to share the joy of Lavani dance with you all. Their tiny feet tap to the rhythm, spreading smiles and happiness all around. Let's enjoy this adorable performance by our girls. Performing on the stage are Aisha Sheikh, Avira Yadav, Anviksha Kedar, Arvika Pal, Avni Mishra, Ishanvi Agrawal, Meghavi Pal, Prisha Gawande, Utsavi Singhal, Varshini Yadav and Sanvi Kela. अब हमारी लड़कियों की बारी है. Parents, ready हो जाइए for this mesmerizing performance. Superb! गडगड लावणी
टीचर्स प्लीज घर जाकर अपनी बच्चों के प्लीज नजर उतारिएगा, है ना? बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस था हमारा. होळी वारा सारा सजलाय गो, होळीयो नाखवा आयलाय गो, होळी आमची नवलाईची, शान जणू या कोळ्यांची. चला तर मग बघूया कोळी वाड्याची शान. Woo! The celebration of Maharashtra can never be complete without celebrating the great Maharashtrian Koli festival. Without further ado, let's immerse ourselves in the rhythmic beats and graceful movements of the Koli dance. Please welcome our students of nursery class who will be performing on song मी ऐकोली सोरील्या होरी मुंबईच्या किनारी. And the students performing on this song are Mia Shetty, Anaya Yadav, Devansh Bidlan, Anika Goyal, Advika Sahu, Krishiv Tiwari, Arnav Mishra, Shivansh Devkate, Ayansh Jhunjhunwala, Kushagri Netke and Jaitik Sharma. Please welcome them with a big round of applause. Woo! ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी. ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी. ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी. ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी. हलवा साज है मोर पारूचे पल्ल्यावरी. शिंगांनी पाला काटेरी मोर दिसतय सोनेरी. सरकांनी हलवा साज है मोर पारूचे पल्ल्यावरी. शिंगांनी पाला काटेरी मोर दिसतय सोनेरी. रे काका साज है मोर पारूचे पल्ल्यावरी. अरे खोलियो नाचवा दर्यांची हानतय मावर सोनेरी. ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी. ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी. ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी. ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी. ऐकोली सोरील्या डोली र मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली Wonderful performance. थोड़ी और तालियां बजती रहनी चाहिए.
ना. दगड झालो तर सह्याद्रीचा होईल, माती झालो तर महाराष्ट्राची होईल, तलवार झालो तर भवानी मातेची होईल आणि पुन्हा मानव जन्म मिळाला तर मराठीच होईल. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. लावली बोलो. Lovely. Now let's immerse ourselves with junior KG class as they sing to the joyous melodies of Jai Jai Maharashtra Majha. And the performing kids are Revant Prajapati, Naira Pitle, Shrisha Ladha, Vrishank Kansara, Riyanshi Verma and Shaurya Mishra. Please welcome them with a big round of applause. बहुत ज़्यादा सुरीला था. इनके सुरों पे मत जाइए, इनके शब्दों पे ध्यान दीजिए. बहुत सुंदर, बहुत मधुर था, है ना? And I request OV Gowde's parents to please come on stage with the child. शूरवीर तानाजी ने रच डाला इतिहास, दे प्राणों की आहुति, फैलाया जग में अपना उजास. गढ़ फतेह पर हुई खुशी, फिर भी छत्रपति थे उदास. पूछने पर बोले शिवाजी, गढ़ आला पण सिंह गेला. We now take you on a journey back in time with a dance performance on My Bhavani, which brings alive the story of the legendary Maratha warrior Tanaji, symbolizing the undying spirit of our ancestors. I would like to call upon our junior KG kids on stage. And the performing kids are
Kiyansh Singh, Venkatesh Yadav, Jainish Porwal, Shriveda Chekuri, Shivatmi Shukla, Advik Panikar, Nitya Shinde, Vrishank Kansara, Riyanshi Verma, Shaurya Mishra, Dhyan Verma, and Ovi Gavade. Please welcome our kids on My Bhavani. सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठाने है माए भवानी खुददार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी भरी है दान दिया भक्ति का दान दिया शक्ति का तूने ही तो झोलियां भरी जो भी बरसों तेरे सीधे आई न होठों पे हंसी अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे हमने बात यही मन में हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी What a mesmerizing performance! Woo! Now, I would like to call upon Nidhiya Upadhyay and Rudram Gowda from Senior KG class. They will enlighten us with the remarkable tale of the brave mother Hirkani. Now, let's welcome Nidhiya Upadhyay and Rudram Gowda from Senior KG class. Parents, please get settled. Now we have a speech, so there should be little silence in the auditorium, please. Please clap for Rudram Gowda and Nidhiya Upadhyay. My name is Rudram Gowda with my friend Nidhiya Upadhyay. Hirkani, a story set in Shivaji's capital about mother's desperate attempt to reunite with her baby. This lawyer descended down a sheer cliff. Don't just think of her as
उमटते कधी कधी बनते लोणी. अनमोल असे रे आईची कहाणी. वेळ येता झपाटते क्रूर वाघावाणी. प्रत्येक आई असतेच रे हिरकणी. Now let's hear the legend of Hirkani, a mother who crosses the treacherous hill caves in the dark night to reach her child. When the gates of Raigad fort were closed, her dedication and love inspired the great King Chhatrapati Shivaji Maharaj, who later on commissioned Hirkani as an official warrior in his Maratha army. Today, our senior KG children will perform to the story of Hirkani and her bravery. Let's cheer them and enjoy the show. And the performing kids are Kiara Tiwari, Vaishnavi Agarwal, Rajeshwari Agarwal, Avni Kavde, Tanay Sawant, Rajdev Porale, Abid Bhatnagar, Mihan Prabhu and Saifan Beg. राजधानी ही स्वराज्याची. राजधानी ही स्वराज्याची. राजधानी ही स्वराज्याची. राजधानी ही स्वराज्याची. तिथल्या आईची सांगतो कहाणी तुम्हाला. सांगतो कहाणी तुम्हाला. बुद्ध शिवबांनी केला सत्कार. बुद्ध शिवबांनी केला सत्कार. टाकाया गवळण आली गडाला. पायपिटा करी सरसर वर्धात म्हणाला. आज्ञा होती राजाची दार बंद सांजला. आज्ञा होती राजाची दार बंद सांजला. हुर हुर झाली मातेची घरी भूक ताण्याला. हुर हुर झाली मातेची घरी भूक ताण्याला. पाणी तळाला. वाट नाही कोणा इसमाची नावी जीव पणाला. मायकोटी धावली अन आली घराला. मायकोटी धावली अन आली घराला. मातेच्या धाडसाची कथा संजय राजाला. दिले माऊलीचे नाव त्याला दिले माऊलीचे. पुरावे हे इतिहासाचे. पुरावे हे इतिहासाचे. हिरकणी नाव त्या पुरुषाचे. जी 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 हिरकणी नाव त्या पुरुषाचे. जी 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 जी. इस परफॉर्मेंस में तो स्टैंडिंग ओवेशन बनता है. 3 cheers for them. Hip hip. Hip hip! Hip hip! What a lovely confidence! Amazing performance! An important announcement for all. Now we will see you all for the graduation day of our senior KG class and last open house for PG, nursery and junior KG. Kindly follow the dates and the timings as informed by your center head. Performing parents, please meet Preeti Jaju ma'am backstage. परफॉर्मेंस देखना है बट आपको रेडी भी रहना है. मृत्यूलाही मात देईल असा त्यांचा गनिमी कावा. झुकले नाही डोळे त्यांचे असा माझा शिवबाचा छावा. सिंहाच्या जबड्यात टाकुनी हात
मोजीन दात अशी ही मराठी जात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. श्रृंगार होता संस्काराचा, अंगार होता हिंदवी स्वराजाचा. शत्रूही नतमस्तक होई जिते, असा पुत्र होता आमच्या छत्रपती शिवरायांचा. Sambhaji Maharaj, the undefeated Maratha warrior, the echo of whose valor knows no barrier. The student performing from junior KG class are Arnav Patel, Harshit Singh, Kiansh Singh, Mahi Anderia, Vrishti Chavan, Dhaval Singhal, Rihan Khan, Vishwesh Patil, Krishiv Singh and Arjun Patel. Get ready for this high voltage performance. Please give them a big round of applause. Woo! श्री शंभो शिवजातस्य मुद्रा गौरीवराजते यदन्तस्य विनोलेखा वर्तते तस्य नोपरि. प्रसाद होऊनी भवानी आईचा पुरंदरी जणू प्रचंड दुर्ग जन्मला. दर्या नभामधून सप्तसागरामधून घोष शंभू शंभू येऊ लागला. शास्त्रनीती कीर्तिमंत शौर्यवंत राजसी कुशाग्र बुद्धिवंत शोभला. प्रजाजनास रक्षण्या स्वराज्य सिंधू राखण्या पुनश्च तेज सूर्य लाभला. थैंक यू सो मच. 19 फरवरी 1630 जन्मे महाराष्ट्र दुर्गे शिवनेरी. धन्य हुई धरती भारत की, हम करते जयकार तेरी. जिसका नाम नहीं मरता, हर दिल में बस जाता है, ऐसा वीर पुरुष छत्रपति शेर शिवाजी कहलाता है. रण में देख जिसे दुश्मन थर थर कांप जाता है, मूंछों पर दे ताव जो, वो क्षत्रिय कहलाता है. वीर शिवाजी सिर्फ नाम नहीं, वीरता की अमर कहानी है. वह भारत का वीर, क्षत्रियता की अमिट निशानी है. बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. So here I call upon
call my brave leaders of Senior KG on stage who will be performing on Veer Shivaji song. And the performing students are Arav Naik, Rudram Gowda, Alex Sarkar, Diara Dalmia, Jia Pujari, Nidhiya Upadhyay, Samarth Khaitan, Shaurya Kumar, Tanmay Rai and Nishika Lakhotia. Please welcome them with a big round of applause. Woo! इंद्रजिनी जंब पर वादवसु अंब पर रावण सा रंभ पर रघुकुल राज पौलबारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम निजराज है राम निजराज है निजराज है हृदयात माऊली रे केस सावली गडकोटे रावणी शिवशंकर युक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा दुष्टे दुर्जना प्रलयंकरा सृष्टाचा रक्षितो शत्रूनी खंडतो भावंड भावना संस्थापितो नैसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सदा शिवभूमतो दावादंड पर चीता मृगचूड पर भूषण में तुंड पर जैसे मृगराज है तेजतम हंस पर खंडजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर सैल शिवराज है जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी Hi! Mind blowing performance. अब बारी है पेरेंट्स की. Before that, I am filled with gratitude. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Honorable teachers, parents and my dear students, I deem it a great honor and privilege to be the one making the closing remarks and extending the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, on behalf of the entire team of Sandipni, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we were able to make this event what it was. From the depth of our heart, we thank our entire staff of Sandipni and our dear parents and students. I want to express my deepest appreciation to our dedicated teachers and our talented students. You are the shining stars of today's show. Your enthusiasm, creativity and boundless energy have brought joy to our hearts and smiles to our faces. A special thank you to the backstage support, whose hard work and attention to detail have ensured that everything runs smoothly behind the scenes. Let's not forget the camera crew, whose lenses captured every precious moment with care and precision. To the parents, we thank you for entrusting us with the education and care of your children. Your support, encouragement and involvement in their learning journey make all the differences.
Together we form a strong partnership that empowers our children to reach their full potential. Last but not the least, I want to thank everyone else who has played a part in making today's possible. From our administrative staff of Terapan Bhavan, your contributions, big and small, have held great memories that will last a lifetime. In closing this, let us cherish this moment and celebrate the incredible community that we are fortunate to be a part of. May our preschool continue to be a place where love, learning and laughter abound. And may each child's journey be filled with endless possibilities. Now, for the parents' performances, we have Rajani Naik, Meenu Dalmia, Kavita Tiwari, Shweta Khaitan and Kanchan Gaura. Now it's our parents' time. उतना ही जोश आपको दिखाना है जितने हमारे बच्चों के लिए दिखाया है. कैसा होना चाहिए जोश? हाय, कैसा? Correct. Give them a big round of applause to our parents. चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च दुर्गा प्रकीर्तिताः सिद्धिदात्री नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि वर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Goosebumps performance. Woo!
We had Alka Ladha, Amita Gavre, Aarti Verma, Ishita Kansara, Renu Porwal, Chanchal Verma, Baishi Panikar, Apeksha Gohil, and Ruby Singh. Please give them a big round of applause. Now I would like to welcome Rajni Naik, Meenu Dalmia, Kavita Tiwari, Shweta Khaitan, and Kanchan Gowda. This is our last performance of the show. I can see fathers on standby mode with their cameras. सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठाने है माया भवानी खुददार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ ना जगदम्बे है माया भवानी लीला
before you all disperse, let's wait for Jana Gana Mana, national anthem. I request everyone to please stand up. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।